Khanangai basalai Tipra Sarabo, Tabo Khana Sirin Kazu Tongalia, DSF Town Committee, the TISF Town Committee, Borok Khanangai basalai Mungsa Mazra Grey, Light Hanglay Chalo, Zini Tipra Satako Koroksa, Bozakmani Patimungo, Patimuni Kokto Manka. Light hanglai chalo Surojit Tripura bungoi khoroksa tiprasa B.Ed ni student bodong sereng tongtetei Agartala bidut korta chomoni petrol BBC ganani mopteri surumbo part time job khlai tongmani Surojit Tripura bo tal thamangkha aro part time job khlai tongmani October talo Surojit Tripura ni bupha sa khamyang ma bai bo kamio thangai ma tongikha yagolo bo ori surumo bo 10 days ebaka salchi bo duty khlai malia yagolo October talni salary nana phaitaniwo iri surumni nok phang abakhe malik Surojit Tripurano saknang yakhe butok khlaimani koktoma nang duty si khlaya angke bahike nang beton na phai salary na phai hai heni butok khlaimani koktoma pheba bo atalo 10 din eba salchi gap khlaipano botei 20 din le bos hamung khlaikya duty khlaikya afurni salary phana bona phai mani pheba ori surum malik bo bujiya Surojit Tripurano bo butok khlaikya jakur bai sukaka dokani loa rok na hi bono butok khlaikya dadak sidak hastini lokorok tibrasa lokorok bo nogui mankhana opate mungko bo je chengara pati mungno nasiki tonglailiya TSF Town Committee TISF Town Committee borok khanangai basalaikha yagulo pati muni kokto mana borok kahamke sukurbo saimanai Agartala OSPS thangai borok affair khlaikha jong kokto mani bisinti saimanka tabuk ori surum malik Surojit Tripurano bunai bono choprop nai boromoi botoni jakha henai jong kokto mani bisinti saimanka belekhana kirima singja pati mung saknang yakhe toni jakha sin tipra sarok doli of haibo kamio tongaibo oba haikena satek pitok khlajak mani koktoma jong salbrum nogoi tongo salbrum khanai tongo yogoi thangmangala ko oba haike norok salbajak tipra sabo sono satok nai hai hini joto tipra sarok tabuk khanang laijak khorangti salajak pal khe Faidi sing bojaknai Surojit Tripurani khokti bo kok khanalayana tei TSF ni tui dunlai takhok tomni khokti bo sing kok khanalayana takuna singnam pani ke meni soi pati mo abo tangai nang kini oba ke boni khalno ba thangai bujangna nakha apna ke sai kha mane soi pati mung kha mane anto mane binoro 3 mas dore kamai tong sika ge October mas ni sele rangnai ko ge October sele nai khongkai ge October sele ang thangka odino sika mane pulang sukubar thangka sukubar kote song sukubar 7 tarik 3 tarik 7 tarik Monday sukubar mana sukubar mana thangasiga 2 tebinoro 2 thamane bono sawa mane sombar phaidinung ni saw sika ni sombar phaidingka ang 2 din gap na khateisa shonibar roibar gap na kha gap na pore sombar ta thangasiga sombar thangoi bono poila phai ringkhano an mungkhoi ni pore ang thangka anu sungubo ntangi phai saka ang saka sar ang ani salary nana phayo ngai salary phai bono sungu ni kodin gap in sung sika ngai pore ang saka an gap total mana 8-9 din gap ngu saka ngom pore bohi sa hisaka phai anu saboni 10 din gap acha 10 din gap ang ko mani kha ngom phai bono sawa ni salary nana phayo ngai tang bisi habna nang বাইরে থাঙ্গে বাসে তঙ্গই সাউসিকা গেট দগ বাইরে গাং বাইরে থাঙ্গে আজুগি তঙ্গই খা আজুমা বাসে তঙ্গই খাটা বাসমা পরে গা স্রাপতা তঙ্গা মানে 5-10 মিনিট না হানো দলং কল খাইয়ে এগো কখই তঙ্গাটা গো পরে আংতে হাবিকা হাবি আং সিঙ্গা সার আনি সেলে বুরনাই মানে বানো সাওয়া নো সবরি হাপাই nge saka ngatan hapai sanga saka ani sele nana hapang ni saka saka ngo obese bana sawa ni uniform kudin saw ngai uniform kudin saw pore ang khuka khugi pai bana sawa o uniform no bayro khitor hori saw ngo bayro khitor bolte bayang kinau khaita wal kinaro ngo ba khitor hoka khitor pai bana pai kune chana bai thapar phayo thapar ma pore bana angbo mane yagro mane nangai thangata binoro kai uniform ki boja kane abo mane bong suruni form no uniform ngam pai bana pai ego ang kise mane ang basina bagai mane yagro mane garu khaka ka pai biro kise yang nangai thangka ngo se bana pai on ngani yakti sahone bo ustur bisa habe rod nai phaka rod nai pai bono bo thaniwa nangkat ma kise nangkata mane angbo to mane basin nang bole angbo to kai kise nangka pai bana ustur thangai rod tongo rod ba anu bukhabo buman pore ang to ang nga bana bunga pore bana kengeni bukha bunga pore tesa bu ingsia bana kenchi na ka kenchi su suai nei suna pore ka bang ote mas to silu sto ne staff no mane bokai kota mane ngo ani junior mane junior no bo mane ulo phaimanta bo mana ka bo mana mania debe se bonus ulta buna nai to no bare thane bono bare okhri ro ngo am pe hanke bor keni milana bu মানে বন লাস্ট বন ওয়ান নম্বর মানে নিজে যা ফান তংদি অর ফান তংদি গে ব আনো মানে সাউদা জারনি জায়গা থানি ন ফান ওয়ান ন থাং মানে বুনাই তংনা হাইনো ওয়ান রি তংটা বন
Ano nga tong man ile bosok balok ka. ang mana 3 man kha Simana kana. Abisingo te tuman ke nang regular na sa. me regular khai tongo Ga ma do ke nang poitin ke phai. mana gani ke mana ang ko mana ani exam ro tongo tai sadin ani babu kisi sori sayang ang mana baban thang mana ka koidin mana 3-4 din thang mana ka ngompai ang sukubara direct phaika mana iko mana shele nan hane mana sinistar jo shele mama ka 1 tarik no inga ang ko বৃহস্পতিবার আমি পারানো ফাই শুক্রবার খান আং এগো জয়নি খাটা ডিউটি জমানে বন দারে সাওয়া এগো নং তানি ফাই সেঙ্গা সাকা সার আং সেলে নানা ফাইও বন পুলা সাও আচ্ছা নং সেলে নানা ফাইঙ্গা নি বাবু সরি চাই আং গায় নং দারে সোমবার ফাই নি সেলে তালা থাপাই দি নি সাঙ্গা আং দারে শনিবার সোমবার থাকা সোমবার থামাছে অগত নাং খাতাবো কেউ 8 দিন de gap o 10 din. Abuni noti khana bo no mane ke 20 din khana na de obo dai salia. মানে saya buka মানে বুখা মানে ব জাস্ট আনো ইউনিফর্ম খুলি সাকা আমু খুগুরি পে আমি দারে কুনা কুনে বানা ফাই থাপার ফাইও Ka tabuk nang tamo nai din poro. মানে আং তো মানে আনি যে আং বুজং মানে জাস্টিস নাই দা Amada. Oba hake kubang masina o agot lam sayo. Sini ti prasaro. Kuno mungsa sep sap manya ro ngai khana puni dukan pun khalo to ko tomai khana kise mise income khalai. Bor no pe nang tam kok ko sanai. Je nang oba hake buja ke tongka bor ko ta buja thon. Nang abro ti tam sana muso. Bono tam kok ko sana muso. মানে অনেক দোকানে মানে তো মানে ও ভাই তাং থং মানে কাহ মানে খাইতো তা খাই দি খাইতো যতন খাই দি যতন নিজে বখন বাই বাচেন না খাইও মানে তখন মানে ওতে নাই নু খাইতো তা মানে যাতে বিনি দোকানে যাতে বুই সিনি বড়টা খাইতে মানে বহুত বড় চাই তো সামা কাটাবো মানে তো বি দোকানে সিনি বড়টা তা খাইতো ও ভাই Ka paksa ba pheba o na no irjari khano bara buja ke tongka je mo chute khaja ke tongka pheba sara gyara ko. Gabono tabuk nang tab ko jane porona. মানে নিজে নিজে কাহাম তহাঙ্কাই মানে সাদি মানে নিজে চাই ক্রিকেট মা তংনাই কক করে তো অব যত সাইমন নিজে চাই তখন যত মানে বুঝা ফান মা তংনাই চাই ফান মা তংনাই নিজের কাহাম তং জরিছ নং কোন খাইমা করিবারে বুঝা খাইতো নং মা সাই নব Tabuk je no no je o bunai ono hike romo je fuka. মানে মিয়া তো রমি দেখা মানে লুকা সং সিন তাগবো তংর ন Ba tabuk was bs ok tam sa. মানে বড় সং তাবো সাও মাতে সন নাসিংগাদি সাওটা বড় সং Benero tabuk na singari bolte FR copy mine sonoro gorom. অরম কুতিলা অর তুমি Ngandin sinamundi. আনি সিনমুং খা আনি বাবান মুং খা মলন মন্ত্রী পরা আনি কামিং খা সাউথ দুমসরা আনি মুং খা সুরজিত ত্রিপুরা Munai oni saja man. মুনে মুং খা মানে ও Ini konin je sormo ona ni. সুরন অন মুং খা মানে অপু সাহা ngate khorge tonga bin loge ob staff no staff kesam boke sagar das Borok kerja bu. bor kenu bu ano Kayak anu je tong mana oskorom ni mungro. suren mung ka mukti Apa boza kawa. o bidur kota Aku telah di. he adu tala bidur kota मिया 7 तारिख नभेम्बर जोंनि सुरजित त्रिपुरा ब हक टिउसने ब खरकसा बीएड स्टुडेन्ट तै ब कम्पिटिटिभ एग्जाम सिमबागि परि दङ जों साइमान का ब कायसा सर मुफ्ती अ जागाव ब पार्ट टाइम जब खाइतदि परि दङ जों साइमान का बनि बिसिंतै ब आरो 3 मास धरि सामख्लाइ दङ तै बनि जे कम्पिटिटिभ एग्जाम सिमबागि ब अ मासो ब जब या करिनाय Renai, nggak abon bagi bon kia pending salary tonggo buat salary sana bagi ini tangka. Taman ya kalau bono time dino faidi sumbaro faidi ini bor sumbar teh tangka. Taman pore bono bisingor ringka, ringman pore bono sakafu nung ane oro job sih ya karena kita tangi salary sana ini hingga ku. Abon pore bono fatar than ini bo fatar tongka, hanya hai bon tai se bisingor ringka. Abon ya kalau boni t-shirt khulugi khitar eke t-shirt khulugi bo khitar ka. Ki t-shirt khulugi boni kon mode khitar kain bono waise phai thapara ri phaika sung video nu khabo clearly video viral ung tong abo bono jebabe thapara rikha bono jebabe physically assault khaika bono rod be bukha bono kesi be buhako suno naika sung abo video clearly nu khabo sono ke busana nanglia gamo belai ni pathiti khoroksa student upor om haike assault mani abon bagi sung mia horo sung oro FIR register ten phaika mia FIR sung copy rikha amurkha মিয়াফ্র কিছু একটা সিনে এফআইআর কমপ্লেন সিটিনাই আবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটিং এন বাগে মিয়া সং রিসিভ কপি মানলিয়া তিনি 8 তারিখ সং এফআইআর টেবাইসা রিকনসিডারেশন খাই শিখিয়া বনি যে ইনসিডেন্ট সং মানে যে বনি ইনজুরি সং মানে উইথ মেডিকেল রিপোর্ট সং অলরেডি সাবমিটেড খাইকা আবন বাগে সং রিসিভ কপি উমাং খাতিনি সং আশা খাইও খানানি বিসংগর যে রেজিস্টার্ড কপি সং খানা মানাই অর হাইন হাই সং সাবিনাই মিয়াফ্র
হর ইমিডিয়েটলি যে কালপ্রিট দুইজন অপু দাস যে মুফতি শোরুমনি মালিক তাই বনি যে খরচা ম্যানেজার অপু সাহা যে বনি মালিক তারপরে কেন কাম দাস সাগর দাস বনি ম্যানেজার বড় খরংনি বড় কাস্টডিও না হাজাকা যে এসডিপিইউ নি অর্ডার বাই जों बेलाके थैंक यू हिनाय और जे सदर एसडिपिइउ नो बनि जे प्रम एक्शन ते बनि इनिशिएशन बागै मिया हरजरा मिया कास्टडिओ जे और जे वेस्ट पीएस नि जे और थानानि जे जेलो तंजा खबरक ताबु बरक और जे नेने जा जे कल्प्रिट दक ताबु खान बरक कास्टडी नि फातर बरक थानाव मा हाबजाक जों पुलिस नो एक्शन नो जों बेले हामबाया फारो तारपरे ओ जे चिनि एफआईआर नि एगेंस्ट प्रॉपर जे एक्ट जे आईपीसी नि एक्ट हेफावैनाय बना जास्टिस नांगथो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नंगथो वीडियो ऑडियो जे बर विटनेस न नाहायनाय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नंगैनाय खरकसा जे स्टूडेंट्स परि तंनाय प्लस बजे सामुखलाय तंनाय ब जास्टिस मानो नंगथो जों टीएसएफ नंगै अमन नायो जों मियानि सिमि बन लगे तंगो जों बन जों लगेरनाय सिन लगे गोबांमा और तिब्रा सोसाइटी नि बर फाइजाक जों बर नो हामबाया फरसिन लगे फेमान बागे हामबाय टम देबरमा टीएसएफ सारनो सोनामो जमानि के ओ सरजित तिरफ्रामङै खरसा सिनिति बासा गमियारि सरमो थांनाय बा जगा सामु फाइटानि वो बिनि मानलि सैलारि न नाया थांतानि वो बारनो ओनर बाय किजासे बो तो फेर हरजाखा पाति बुनो तैजों ताब साना मोसो ताबो तो अब बेलायके सेलेंमा सिंसा पहिलानो जों आंनि पक्ष থেকে ngै ताइ तिफ्रामा चिनि आगरतला सिटी डिस्ट्रिक्ट नंगै आं बेलायके आपनो कन्डेम खायो सेलेंगो आबाहाय घटना तो ओंनानि उचित दिया ब आरो खरकसे एकजन एमप्लयिज आरि शोरूमनि एकजन एमप्लयिज ब आरो रेगुलार आरो डिउटी खालाय दङ हंके जाय होक गत मासे बुदै किसा गेब ओंखाना 8-9 दिन हंकाय ब बिनि सेलारि नायना थांकानि साव थांगैनाय और ब आ जे नकफां रि शोरूमनि नकफां बाय सानैनाय हयतो ब सेटिसफेक्शन नंलियाना आबनि परेनो बनो बुखा तो खानैनाय खोनावो एवं बताबो जे बुजांनाय बो तबा आनि बसकां दङ बो साकाबो हायनो आबो हाय घटना खुबैनो निन्दनीय कारण आबो माने के किसा चिकन साथि ब बिनि मानथाय ब जे आरो डिउटी खालाय माने बिनि मानथाय दंले हंके आ मानथायनो साना थांथिनि बा तामो असुबिदा जागबा बिनि ना नकफा हंके बत बनो काम के बुजोगै साइ मानो जे निनि आसक एबसेंट हंके निनि मानथाय आसक नङा बिनि मानथाय आसक तुलांदि अमो सोंगै मामले घटना किन्तु बनो कोनो कक सायoi लाम सायoi हठात खलाय बिनि मानथाय साना थांथिनि बतांगै चाजाय आंगै बुखा आबो तो बेलायनो चाया आबो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू खूब माने चाया खलायो एवं चिनि सोसाइटिओ आबो बेलायनो चाया निन्दनीय व्यापार खरकसा न नों बुजोगै सुजोगै होनै मानो किन्तु बुनानि तंनानि आबो तो उचित दिया नों जदि ब बे आइनि खलाय दंखाय बा बिनि मानथाय सकताय आरो माननानि करै हिंखाकै सालायदि अथवा अन्न हाई लेभेल फन टाइप सालायदि अन्न कुनो लेभेल दंखाकै हाबाहाय ओंकै तिनि बनो हठात खलाय आबो बुमानि आबो तो बेलायनो चाया आबो सोसाइटिनि थानि एकटा बेड एफेक्ट लायो ओंकै आबो हाई तांथुं आबोनो सोंनायो ओंकै बिनि जे बनो जे बुनाय जे ओनार बिनि जे बुजांमानि अमनि मार्फत ब कठोर शास्ति थों बिनि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ब एक्शन नाजाकथों आबोनो सोंनायो जों ताइ कुनो नाया आबोनि सुस्थ बिचारं थों आबोनो सोंनायो ता सार ताबुकले केस देन खाबो आबो ताबुक जों बनो मियानो आबो एफआईआर खलायजाक हंके ताबुक एफआईआर नि आबो प्रोसेस चलि दङ आबो फार्दार ताबो लीगल रेजिस्टार ओंगै दङ ताबो ओंनाय ओंगै दङ किसिसा पॉइंट आरो किसा चिनि तंगनि बागै सैमानि एप्लिकेशन बिनि एप्लिकेशन फॉर्मेट किसा अभाव दङ हायनै ताबुक जों पुरापुरि भाबे बरक जे थानानि कर्तृपक्ष जे नायमानि मति सैनाय जों ताबुक फुलफिल भाबे जों एफआईआर आरो खायनाय सबमिट खायनाय बे जाति गतनो फासिं नासिनाय खांगे बा बबा हायमा तो बुजाक खालिबो आबो तो जातिगत हनै सिननानि तो कौ गया बो तो एकजन आरो नि एमप्लयिज जों आ हिसाबैनो ट्रिट मा खायनाय आबो हठात खलाय नों आबो जातिगत तलां माने आबो ठीक गया बो सेन्सि बुखा आबो तो जों साइमेया आबो ताबो पुलिस नि भिउस आबो जों साइ माने एक्शनस जों साइ माने आबो जों आइ सेइ भाबे जों जातिगत भाबे जों आबो सिलनानि को गया तबे
अब जिनी बन जे अन्नाय खालामनानै बुहुमानि तकमानि जे एटेम्प्ट टू मार्डार होनाक्लायो आबोनि एक्शन नाजाथों आबोनो सोंनाय उता केस ती अब कन्टिन्यू चलिने तंनाय ना काहिनो साबजान परेन कमाय थाना ना अब तो स्राबजा बा कन्टिन्यू आबोनि कुनो क गया बिनि लिगल पॉइंट ऑफ व्यू जा जान खालायना तंमानि ताबो आइननि धाराव तामो तंग आबोनि अनुसारे ब एक्शन नाजांनाय आबोनो होंथों जों आबो दीर्घ होंथों बा ताबोनो रसायनानै आबोन कुन कक्रै तबे आबोनि प्रपार एक्शन नाना नांनाय आबोनो चिनि नाय अब आं माने आं साना सायमाना मुसलमान को अबसे माने केस रिबार याबलो फानो किसासे को व्यक्तिफोरखौ बरक बाय रां पैसा रसा रेजा खालके बरक अब केस नु डिसमिस खाइदो गोबां मा जागा रखौ नगोदा ना खाइदो दे न ना ना आबो कुनो रां चानानि कुनानि आरो ताम प्रश्न फैनायबा जों तो नायो आरो चिनि जे को victim boni je uko aboni परिप्रेक्षिते प्रपार शास्ति थों आबोनो सोंनायो आरो रां चानानि कुनानि आरो कुनो आरो प्रश्न फैया